Apa khabar kawan-kawan semua? Uncle Tex sini. Sparkplug merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam kereta. Selain daripada untuk kepentingan kereta berfungsi, sparkplug yang kurang berfungsi atau kurang berkualiti seperti sparkplug tiruan boleh menyebabkan kereta rasa lemau, kurang power, makan minyak, rough idle, enjin bising dan lain-lain. Jadi, memang penting kita pakai sparkplug berkualiti original dan tukar bila sampai masa. Jangan tunggu sehingga kereta rosak baru nak tukar, tidak berbaloi keluar beribu-ribu untuk repair engine sebab tak tukar sparkplug. Nasib baik, kebanyakan sparkplug senang ditukar dan kita boleh DIY kat rumah. Terutama Perodua Myvi ni yang senang untuk kita DIY. Jadi jom kita start. DIY my right, jalan. First, kita buka airbox. Lepas buka airbox, jangan lupa check air filter. Ada kotor ke tak? Air filter saya masih bersih, tak payah tukar. Teruskan buka lower airbox. Ada 3 bolt untuk dibuka. Lepas buka, alihkan dia ke tepi saja tanpa buka sensor-sensor di sebelah kanan. Lepas buka coil plug, kita boleh keluarkan coil-coil tanpa buka adapter, kecuali coil plug yang keempat. Untuk keluarkan spark plug, boleh pakai spark plug remover ini atau pakai extension wrench. Pakai spark plug socket size 16mm yang bermagnet. Yang rubber tu kurang baik sebab getah tu kadang-kadang boleh terkeluar. Jangan pasang terlalu ketat. Kalau ada torque wrench, ikut spek yang disyorkan, iaitu 20 Nm. Kalau tak ada torque wrench, ketatkan sekadar okey-okey cukup. Saya memang recommend pakai torque wrench. Untuk kita orang yang DIY, ia boleh memastikan kerja kita betul dan tiada ragu-ragu sama ada pulas bolt dan nut terlalu ketat atau terlalu longgar. Kereta sendiri kita kan, ambil masa buat dengan cermat dan selamat lah.
Bolt yang ini tak penting sangat ikut torque spec, sekadar cukup ketat dah. Dah siap, senang kan? Seperti biasa, kita double check kerja sendiri. Pastikan tiada tertinggal bolt, nut dan clip. Diharap kita dapat memperluaskan ilmu tentang kereta dalam video ini. Tolong klik thumbs up untuk support Uncle ya. Stay healthy, stay safe, Uncle Tech out.